नाजरीन और सामीन को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम आदाब। नाजरीन और सामीन, गुज़श्ता कल जो हमने पिछली वीडियो में हमने पढ़ा है दास्तान की तारीफ़, मीर अमन की हालात ज़िंदगी और मीर अमन की बाग़ व बहार जो दास्तान तसनीफ़ करता है उसकी हमने तदरीस की थी। आज हमने मीर अमन की इसी दास्तान बाग़ व बहार का जो चौथा किस्सा है, इसके आखिर में जो फ़रहंग यानी अल्फाज माना, सवालात और ग्रामर का पोर्शन है उसको हमने आज पढ़ना है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं अल्फाज व माना से लेकर। देखिए, फ़रहंग में जो पहला अल्फाज दिया गया है वो है जान कुनी। ये लफ्ज़ हमने पीछे दास्तान के अंदर पढ़ा था, यानी नज़ा का आलम, नज़ा का वक्त, यानी इंसान के जिस्म से जब रूह निकलती है उसे जान कुनी का वक्त या नज़ा की हालत कहते हैं। साद कहते हैं मुबारक, चाँद सितारों का अच्छा असर। तीसरा है नहस। नहस का मतलब होता है बुरा, मनहूस, नामुबारक। तंबू कनात। तंबू कनात कहते हैं हैमे को। सराचा भी हैमे को कहते हैं, यानी कनात दार। आगे जान बहक तस्लीम होना, यानी इस दुनिया से पर्दा पोश हो जाना, यानी मर जाना, फोत हो जाना। कतह दाई कहते हैं निकाह, बया, शादी को। ज़िल्ले सुबहानी, अल्लाह का साया, बादशाहों का लक। अगलिब यानी मुमकिन, किसी काम का हो जाना उसे अगलिब कहते हैं। मूरत। मूरत कहते हैं किसी काम के करने का मुबारक वक्त, यानी किसी काम को अंजाम देने के लिए जो अच्छा वक्त होता है उसे मूरत कहते हैं। दगदगा खदशे को कहते हैं, यानी डर, खटका। एक बारगी यानी यकलख्त, फ़ौरन कि एक ही लम्हे के अंदर किसी काम का हो जाना उसे कहते हैं एक बारगी या यकलख्त। मुर्शिद अल्लाह। मुर्शिद यानी हदायत देने वाला, मुर्शिद अल्लाह यानी आज़ाद फ़कीर, रहनुमा। पीर मुर्शिद, गुरु जी, यानी जैसे एक बच्चे को तालीम देने वाला उस्ताद होता है तो उसे हम मुर्शिद कहा जाता है। चित्र वो छतड़ी जो बादशाहों के सर पर होती है। नियाबत करना। नियाबत करना कहते हैं किसी शख्स की जगह पर काम करना। मिसाल के तौर पर जैसे एक प्रिंसिपल है तो उसकी जगह पर वाइस प्रिंसिपल है। जैसे कोई तहसीलदार है उसकी जगह पर नायब तहसीलदार है। इसी तरह नियाबत कहते हैं एक शख्स की जगह दूसरे जब काम करे तो उसे नियाबत करना कहते हैं। अमू। अमू चाचे को कहते हैं, यानी अरबी ज़बान का ये लफ्ज़ है चाचा, उसे अरबी में अम कहते हैं और उर्दू में अमू कहते हैं। आगे अल्फाज है रुमाल। रुमाल, रुमल के ज़रिए आइंदा की खबर देने वाला एक इल्म का नाम जिसमें हिंदसों और खतूत वगैरह के ज़रिए गैब की बात बतलाते हैं। चाँद यानी महीना। चाँद जो होता है वो 28 दिन का होता है और 28 दिन के बाद महीना मुकम्मल हो जाता है, इसलिए यहाँ पर चाँद का लफ्ज़ महीने के मानों में इस्तेमाल हुआ है। संदली कहते हैं एक किस्म की ऊंची तपाई जो मूर्ति की शक्ल में होती है। नमूद कहते हैं ज़ाहिर होना या किसी चीज़ का सामने होना जिसे हम आँखों से देख सकते हैं। आया होना उसे हम नमूद कहते हैं। मुकर्रर कहते हैं यकीनी तौर पर, यानी किसी काम का तय पाना उसे मुकर्रर कहते हैं। हम कहते हैं मटका, जड़ाव का तबाह हुआ, लेकिन यहाँ पे जो लफ्ज़ जुड़ाव का तबाह हुआ है ये गलत है, जड़ाव का बना हुआ। इसका मतलब होता है जिस पर कीमती पत्थर और नगीने जुड़े हों। लफ्ज़ है मैमून। मैमून कहते हैं बंदर को। बूझने, बूझना की जमा यानी बंदर। नेक ना लगी, किसी काम ना आई। बहूर कहते हैं सुलगाई जाने वाली खुशबू, जैसे लोबान, अगरबत्ती। ऐसी चीज़ जिसको हम जलाएं तो उससे खुशबू निकले तो उसे हम बहूर कहते हैं।
आगे लफ्ज़ है खपावे। खपावे का मतलब होता है मार डाले। आगे उसके लफ्ज़ है बंदिश। बंदिश कहते हैं तरकीब, चाल। सुलेमानी सुरमा कहते हैं एक फ़र्ज़ी सुरमा। मज़ाहें करना यानी हंसी मजाक की बातें करना। यसावल कहते हैं ख़ास खिदमत गुजार, घुड़सवार। अहदा कहते हैं माल गुजारी वसूल करने वाले कारिंदे। चेले, चेला की जमा है यानी नौकर। चार रुकब कहते हैं बादशाहों के पहनने का लिबास। साहिब कहते हैं मालिक यानी आका। ताम्मुल करना, गौर करना, फ़िक्र करना, सोचना। सलूक कहते हैं मेहरबानी, किसी के साथ अच्छा रवैया रखना, यानी किसी के साथ हम कैसा रवैया रख रहे हैं उसे सलूक कहते हैं। सेक्शन नंबर 2 में हम देखते हैं तौज़ीहात। जो हमने सैर चौथे दरवेश की किस्सा पढ़ा है उसके बीच में जो वाक़यात रोनमा हुए हैं उसके मतलब हम बात करेंगे। इसमें यानी समरी पेश की गई है। दास्तान से मुराद ऐसी लंबी कहानी है जिसमें कई ज़िमनी कहानियाँ भी होती हैं। इस नसरी सिनफ में तरह तरह के माफूक फितरी किस्से और किरदार होते हैं। यही बाला फितरी किरदार यानी अक्ल से परे हम जिनको अक्ल तस्लीम न करे, जैसे परिंदे, हैवानात वगैरह वाक़यात को आगे ले जाते हैं। सैर चौथे दरवेश की दास्तान में जिन और देव भी अपना किरदार अदा करते हैं। मलिक सादिक जिन्नों की बड़ी और वसी सल्तनत का बादशाह है। यह सल्तनत नज़रों से ओझल ज़ेर ज़मीं किसी इलाके में है। जब शहज़ादा मुबारक के हमरा मलिक सादिक के पास 40वें बंदर मांगने के लिए उसके मुल्क में जा पहुंच जाता है तो वो किसी देव, जिन या परी को नहीं देख पाता। मुबारक सुलेमानी सुरमे की सलैयाँ शहज़ादे की आंखों में फेर देता है तो फ़ौरन शहज़ादा खुश रो और खुशपोश जिन्नों को देख पाता है। मीर अमन की तसनीफ़ बागो बहार का ज़माना तहरीर 1800 से 1802 ईस्वी का है। उनकी ज़बान में पुरानापन तो है लेकिन बयान में रवानी और सलासत है। हर एक ज़बान ज़िंदा इर्तकाई अमल से गुज़रती है। कुछ अल्फाज मतरूक हो जाते हैं यानी निकाल दिए जाते हैं और उनकी जगह नए अल्फाज लेते हैं। लहजे में फ़र्क आ जाता है। रस्मुल ख़त में तब्दीली आती रहती है। रस्मुल ख़त जो होता है ये होता है लिखने का तरीका। यही वजह है कि मीर अमन में जो ज़बान इस्तेमाल की है वो आजकल की मरूजा ज़बानों से ज़रा मुख्तलिफ है। मरूजा कहते हैं राइज करदा, जो मौजूदा दौर में चल रही हो उसे मरूजा कहते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि मीर अमन ने जो ज़बान इस्तेमाल किया है वो आजकल की ज़बान से थोड़ी अलग है। ज़रा आगे देखिए कि इन फ़िक्रों के माना पुर करें। जुमला दिया गया है ये बाखूबी तरबियत हुआ, हादसा रू बकार हुआ। बाखूबी तरबियत हुआ का मतलब ये है कि अच्छी तरह से तरबियत हासिल की, और हादसा रू बकार हुआ यानी किसी हादसे का पेश आना या हादसा पेश आया, इसे हम हादसा रू बकार कहते हैं। अब कहा गया कि अब उस्ताद की मदद से इस सबक में दर्ज इसी किस्म के चंद और फ़िक्रे तलाश करें और उनके माना नोटबुक पर लिखें। तो इस लिहाज से मैं आपको एक लफ्ज़ बता रहा हूँ, मंजिल मकसूद। मंजिल मकसूद का मतलब होता है अपनी मंजिल तक पहुँच जाना, अपनी मंजिल को हासिल कर लेना। इस तरह से आपने दीगर अल्फाज जो हैं पीछे जो हमने पढ़ा सैर चौथे दरवेश की, उसके अंदर 2 मुरक्किब अल्फाज को ढूंढना है और फिर उसके बाद आपने उसका अपना मतलब बताना है कि इसका मतलब क्या है। सवालात सेक्शन नंबर 3 में जो दिए गए हैं उन पे हम गौर व फिक्र करते हैं। जैसा कि हमने पीछे सैर चौथे दरवेश की इसका मतन पढ़ा, उसके बाद खुलासा पढ़ा, तो हमें पता है कि सवाल जो हैं उसी के बीच में से पूछे गए हैं। पहला सवाल है, फर्श पर से पत्थर हटाने के बाद शहजादे ने ज़मीन के अंदर क्या देखा। तो इसका जवाब आपको अपनी किताब के सफ़ा नंबर 12 के
لائن نمبر 14 میں آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ یہ جواب دیا گیا ہے کہ فرش پر سے پتھر ہٹانے کے بعد شہزادے نے زمین کے اندر ایک تہخانہ دیکھا جس میں 4 مکان ہیں۔ ہر ایک دالان میں 10 خمیں سونے کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی لٹکی ہیں، اور ہر ایک گولی کے منہ پر ایک سونے کی اینٹ اور ایک بندر جڑاؤ کا بنا ہوا بیٹھا ہے۔ 39 گولیاں چاروں مکان میں گنی اور ایک خم کو دیکھا کہ منہ اشرفیاں بری ہیں۔ اب آگے سوال نمبر 2 ہے، ملک صادق کون تھے اور شہزادے کے ساتھ ان کا کیا رشتہ تھا؟ یہ بہت آسان سوال ہے۔ ملک صادق جو ہے وہ جنوں کے بادشاہ تھے، اور شہزادے کے ساتھ ان کا یہ رشتہ تھا کہ شہزادے کا جو باپ تھا بادشاہ، وہ اس کا دوست تھا۔ اب سوال نمبر 3 ہے، شہزادے کے چاچے کے لیے کیوں کہا گیا ہے کہ وہ بجائے ابو جہل کے تھا؟ اس کا جواب آپ کو پہلے سوال کے بیچ سے ہی لکھنا ہے، جس طرح سے پہلے سوال کا آدھا جواب جو ہے وہ سوال سے ہی تھا کہ شہزادے کے چاچے کے لیے اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ بجائے ابو جہل تھا، کیونکہ چاچا نے شہزادے کے اوپر ظلم و ستم کیے تھے، جس طرح سے ابو جہل نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر ظلم کیے تھے۔ اس لیے شہزادے کے چاچے کو ابو جہل کے لقب سے پکارا گیا ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ سیکشن نمبر 4 جو ہے، یعنی 4 نمبر پہ آپ کو دیا گیا ہے کہ سیر چوتھے درویش کی کو یہ جو قصہ ہے اس کو اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ جب آپ نے سیر چوتھے درویش کی کا درس یعنی اس کا متن جو تھا اس کو پڑھا، اس کے بعد اس کا خلاصہ پڑھا، تو تب آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ اس کے اندر کیا بات پیش کی گئی ہے۔ اس کہانی کو اب آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ کہانی یہ لکھنی ہے کہ یہ جو چوتھے درویش کی ذکر ہے، یہ چوتھا درویش یا چوتھا جو قصہ ہے، اس میں جو بادشاہ ہے وہ کون سا تھا؟ وہ ملک روم کا تھا، اور اس کا ایک بیٹا ہوتا ہے، آخری دور میں اسے بیٹا ہوتا ہے، اور وہ اس بیٹے کو آخری لمحے میں کہتا ہے کہ بیٹا اب تو اس سلطنت کا مالک بنے گا، اور وہ اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ میرے بیٹے کو جب یہ اس قابل ہو جائے گا تو اسے تخت و تاج سونپ دینا اور اپنی بیٹی سے شادی کروا دینا۔ یہ جو قصہ پورا آپ نے پڑھا ہے، اس قصے کو اس کے اندر آپ نے لکھنا ہے، یعنی سیر چوتھے درویش کی جو قصہ آپ نے پڑھا ہے اس قصے کا خلاصہ آپ نے الفاظ میں بیان کرنا ہے۔ اس سیکشن نمبر 4 میں وہی ہے صرف۔ سیکشن نمبر 5 میں ہم دیکھتے ہیں کہ خالی جگہوں کو پر کیجئے، یعنی یہ جو خالی جگہیں ہمیں دی گئی ہیں ان کو ہم نے بھرنا ہے۔ جب ہم نے پیچھے سیر چوتھے درویش کی پڑھا تو وہاں پر ہمیں پتہ چلا تھا کہ مبارک جو تھا وہ شہزادے کا ہمدرد تھا، اس نے چاچا کے ظلم و ستم سے اس کو بچایا تھا۔ تو اسی کے متعلق پہلی جو خالی جگہ دی گئی ہے کہ مبارک شہزادے کا کیا تھا؟ مبارک شہزادے کا دشمن تھا، ہمدرد تھا یا بھائی تھا؟ تو ہم جانتے ہیں کہ مبارک جو تھا وہ ہمدرد تھا، اس کے ساتھ اسے ہمدردی تھی، اس لیے وہ اسے مارنے کے بجائے اسے دور لے کے چلا گیا۔ دوسرا ہے بادشاہ شہزادے کو ڈیش تھا، بادشاہ شہزادے کو بادشاہ بنانا چاہتا تھا۔ تیسرا ہے ملک صادق نے شہزادے کو ڈیش کیا، ملک صادق نے شہزادے کو خوش کیا، اور خوش اس طرح سے کیا تھا کہ اس کو جو 40واں بندر چاہیے تھا وہ اس نے اسے عطا کیا تھا۔ دال پاٹ جو ہے اس میں دیکھیں کہ شہزادے ڈیش بندر لانا چاہتا تھا۔ کون سا بندر لانا چاہتا تھا؟ 39 تو اس کے پاس پہلے سے تھے، اور 40واں نمبر پہ جو بندر تھا وہ اس کے پاس موجود نہیں تھا، اس لیے وہ 40واں بندر وہاں سے لانا چاہتا تھا۔ سیکشن نمبر 6 میں دیا گیا ہے کہ سیاق و سباق کے ساتھ مصنف کا حوالہ دے کر درج ذیل پیراگراف کا محصل لکھیے۔ سب سے پہلی چیز کہ سیاق و سباق کیا ہوتا ہے؟
سیاق و سباق ہوتا ہے کہ مصنف کے احوال کا ذکر، یعنی یہ جو سبق یا یہ جو پیراگراف لیا گیا ہے یہ کہاں سے لکھا گیا ہے، کس نے لکھا ہے، مصنف جو تھا وہ کہاں سے تھا، کہاں رہ کے اس نے لکھا ہے، اس کے متعلق آپ نے یہ مصنف کا حوالہ دینا ہے، اور اس کے بعد یہ بتانا ہے کہ یہ جو سبق لیا گیا ہے یا یہ جو پیراگراف لیا گیا ہے اس میں کیا بات بیان کی گئی ہے۔ تو سیاق و سباق کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو قصہ ہے سیر چوتھے درویش کی، شروع سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ قصہ چار درویش جو ایک فارسی قصہ تھا اس میں سے لیا گیا ہے، جو اردو میں میر امن نے اسے باغ و بہار کے نام سے لکھا، اور باغ و بہار جو داستان شائع ہوئی یہ میر امن نے فورٹ ولیم کالج کے اندر لکھی، اور وہیں سے یہ گلکرسٹ کی فرمائش پر انہوں نے لکھی اور وہیں سے یہ شائع ہوئی، اور اسی میں سے یہ قصہ چار درویش جو ہے اس میں سے چوتھا قصہ سیر چوتھے درویش کی لیا گیا ہے، اور اسی قصے کے بیچ سے یہ جو اقتباس لیا گیا ہے اس کا ماحصل اب ہم دیکھیں گے۔ پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ ہے کیا ہے۔ جب تلک شہزادہ جو مالک اس تخت و چتر کا ہے، جو جوان ہو اور شعور سنبھالے اور اپنا گھر دیکھے بالے، تم اس کی نیابت کیجیو اور سیاہ و رعیت کو خراب نہ ہونے دیجیو۔ جب وہ بالغ ہو اس کو سب کچھ سمجھا بجھا کر تخت حوالے کرنا، اور روشن اختر جو تمہاری بیٹی ہے اس سے شادی کر کے تم سلطنت سے کنارہ پکڑنا۔ اس سلوک سے بادشاہت ہمارے خاندان میں قائم رہے گی، کچھ خلل نہ آئے گا۔ یہ کہہ کر آپ تو جان بحق تسلیم ہوئے۔ اب دیکھیں کہ یہ جو پیراگراف ہے یہ سیر چوتھے درویش کی سے لیا گیا ہے، اور اس کے لکھنے والے میر امن ہی ہیں، اور انہوں نے اس کے اندر بادشاہ کا جو بھائی تھا یعنی شہزادے کا چاچا اس کا ذکر کیا ہے کہ جب بادشاہ اس دنیا سے کوچ کرنے والا تھا اس نے اپنے بھائی سے کیا کہا تھا کہ جب یہ میرا بیٹا یہ جو شہزادہ ہے یہ جب جوان ہو جائے گا، جب تک یہ جوان نہیں ہوتا تب تک تم اس کے وارث رہو، لیکن یہ جو تخت و تاج ہے جب یہ اس قابل ہو جائے گا کہ یہ شہزادہ جو ہے بادشاہ بننے کے حقدار ہو جائے گا، یعنی اس عمر تک پہنچ جائے گا، یعنی جوان ہو جائے گا، اپنا شعور سنبھال لے گا، اپنا گھر بار دیکھ لے گا، اور جب یہ ذمہ دار ہو جائے گا اس وقت تم اسے یہ تخت و تاج جو ہے یہ واپس دے دینا، اور تب تک آپ اس کی نیابت کرنا کہ یہ جو کام اس کا ہے وہ آپ کرتے رہنا تاکہ آسانی سے کام چلتا رہے، اور ہماری جو رعیت ہے ہماری جو عوام ہے ان کے درمیان کوئی بھی نفاق یعنی کوئی بھی دشمنی کوئی بھی ایسی بات نہ پھیلے جس کی وجہ سے ہمارا جو مقام ہے وہ مٹی میں مل جائے۔ جب وہ بالغ ہو اس کو سب کچھ سمجھا بجھا کر تخت حوالے کرنا، یعنی جب وہ شعور سنبھال لے، جب اس کو سمجھ آ جائے، جب وہ جوان ہو جائے اس وقت تم اسے تخت و تاج دے دینا، اور اپنی بیٹی روشن اختر سے تم اس کی شادی کروا دینا، اور پھر تم اس سلطنت سے کنارہ ہو جانا، اور اس سلوک سے بادشاہت ہمارے خاندان میں قائم رہے گی۔ یعنی جب تم ایسا کر لو گے اس کے بعد کیا ہوگا کہ ہماری نسل کے اندر جیسے پہلے سے بادشاہت قائم تھی اسی طرح سے قائم رہے گی، کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ یہ باتیں کہنی تھی کہ یہ جو بادشاہ تھا وہ اس دنیا سے کوچ کر گیا یعنی فوت ہو گیا۔ آگے دیکھیں سیکشن نمبر 7 میں داستان پر مختصر نوٹ لکھیے۔ اب مختصر نوٹ یہ ہوتا ہے کہ 2-4 لائن کے اندر آپ نے ایک نوٹ لکھنا ہے۔ داستان کے بارے میں بتا دے رہا ہوں، داستان ایک ایسی طویل کہانی ہوتی ہے جس میں قصہ در قصہ بات چھیڑی جاتی ہے اور بات کو طوالت دے کر بیان کیا جاتا ہے، اور اس میں جنوں، دیووں، پریوں، بادشاہوں، شہزادوں کی باتیں ہوتی ہیں، اسے ہم داستان کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ داستان جو ہے وہ پچھلے لیکچر میں جو ہم نے پڑھا ہے اس کو سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اپنی کتاب سے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اب گرامر میں ہم دیکھیں تو یہاں پہ گرامر لکھا ہوا ہے، تو یہ اس کے نیچے وہ لفظ جو اکیلا آ کر اپنا معنی دے مفرد کہلاتا ہے۔ مفرد کہتے ہیں اکیلے کو، جیسے بادشاہ، برس، شہزادہ، تخت۔ ایک چیز یہاں بتانا چاہوں گا کہ یہاں گرامر کے ساتھ میں اگر لکھا جائے کہ مرکب تام تو زیادہ بہتر ہے۔
मीम रे कीफ बे मुरक्कब ताम ती अलिफ मीम ताम। मुरक्कब ताम कहते हैं जब कोई बात हमें एक ही लफ्ज़ के ज़रिए पूरी मिल जाए, पूरी पता चल जाए। जैसे यहाँ पे लफ्ज़ है बादशाह, तो हमें पता चल रहा है कि बादशाह यानी वक्त का कोई बादशाह है। बरस यानी साल, शहज़ादा यानी बादशाह का बेटा, तख्त यानी बादशाह का तख्त। हमें इन चीज़ों से पता चल रहा है, एक ही लफ्ज़ से हमें पूरी बात पता चल रही है। इसे हम मुरक्किब ताम भी कह सकते हैं। इसके नीचे मुरक्किब कहते हैं दो हर्फ को, अलग अलग हर्फ जो मिलकर मतलब एक मतलब दें, उसे मुरक्किब कहते हैं। जैसे वो लफ्ज़ जो दो या दो से ज़ायद अल्फाज से मिलकर बने उसे मुरक्किब कहते हैं। जैसे अगले बरस, मुबारक घड़ी। अब देखें कि दो लफ्ज़ मिलकर मतलब बता रहे हैं कि एक ही बात है, यानी आने वाले साल, अच्छा वक़्त, नेक शहज़ादा यानी अच्छी तबीयत का मालिक, शहज़ादा जो है बादशाह का बेटा। अब मुरक्किब की जो दूसरी किस्म है वो है मुरक्किब नाकिस। नाकिस कहते हैं अधूरे को, यानी ऐसी कोई बात जिसमें मतलब बात मुकम्मल ना समझ में आए, उसे हम नाकिस कहते हैं। वो मुरक्किब जिससे सुनने वाले को पूरा मतलब हासिल ना हो। जैसे ज़ालिम बादशाह, गर्म पानी, मुबारक घड़ी। मुरक्किब नाकिस को मुरक्किब गैर मुफीद भी कहते हैं। अब ये बात समझ में आ रही होगी आपके कि मुरक्किब नाकिस जब हमें कोई बात मुकम्मल ना समझ आए, हम लफ्ज़ पढ़ रहे हों तो उसके बावजूद हमें पूरा समझ में ना आए कि किसकी बात हो रही है। जैसे ज़ालिम बादशाह, भाई ज़ालिम तो है लेकिन है कौन नहीं पता। गर्म पानी, पानी गर्म है, मतलब 10 गिलास रखे हुए हैं लेकिन अब पता नहीं है कि कौन सा गिलास जो है गर्म पानी वाला है। मुबारक घड़ी, जैसे हमने कह दिया कि मुबारक घड़ी, अच्छा वक़्त, अब हमें पता नहीं है कि कौन सा वक्त अच्छा है। ये जो हैं वो अल्फाज हैं जो मुरक्किब नाकिस हैं, जिनसे हमें पूरी बात समझ में नहीं आती, इन्हें मुरक्किब नाकिस कहते हैं। सेक्शन नंबर 8 में हम देखते हैं दर्ज झैल अल्फाज को मिलाकर सही जुमले बनाइए। यानी ये जो सेक्शन नंबर 8 दी गई है उसमें हमने क्या करना है, अल्फाज को सीधे जोड़ लगाकर हमने जुमलों को मुकम्मल करना है। जुमले में पहला जुमले देखते हैं, था मलिक सादिक जिन्नों का बादशाह। मतलब तो इसका सामने वाज़ह नहीं हो रहा, लेकिन हम कोशिश करते हैं इसको सीधा करने की। देखो सबसे पहले मलिक सादिक है, मलिक सादिक जिन्नों का बादशाह था, ये हो जाएगा मलिक सादिक जिन्नों का बादशाह था। ये जुमला जो है ये मुकम्मल हो गया है। इसी तरह से जुमला नंबर 2 देखा, 10वीं पढ़ता में जमात खूं में। ये लफ्ज़ पूरा जुमला जो है ये नाकिस है, मतलब अधूरा है, समझ नहीं आ रही है क्या है। अब इसको पूरा करना है, मैं 10वीं जमात में पढ़ता हूँ, मैं 10वीं जमात में पढ़ता हूँ। अब तीसरा जुमला देखें, किनारे दरिया मेरा मदरसा वाक़े के है। मतलब पूरा जुमला जो है ये भटका हुआ है, लाइन पे है ही नहीं है। अब इसको हम सीधा करते हैं, मेरा मदरसा यानी मेरा स्कूल दरिया के किनारे वाक़े है, यानी मेरा मदरसा दरिया के किनारे वाक़े है। पूरा जुमला मुकम्मल हो गया। अब जुमला नंबर 4 देखें, कश्मीर बर दुनिया में मशहूर है। अब पता नहीं है कि कश्मीर क्या है और दुनिया में मशहूर है। अब इसको सीधा करते हैं कि कश्मीर दुनिया भर में मशहूर है। जुमला मुकम्मल हो गया, बात पता चल रही है कि कश्मीर जो है ये दुनिया भर में मशहूर है। जुमला नंबर 5 में देख रहे हैं कि दास्तान मीर अमन बागो बहार ने लिखी है। अब ऐसी बात तो नहीं है कि दास्तान जो है मीर अमन बागो बहार ने लिखी है। अब इसको सीधा करके देखते हैं कि दास्तान बागो बहार, हाँ दास्तान जो है कौन सी, बागो बहार, मीर अमन ने लिखी है। सिर्फ जुमला पहले जोड़े, मीर अमन ने लिखी है दास्तान बागो बहार। अब दास्तान बागो बहार को लिखने वाले मीर अमन हैं, इसलिए दुरुस्त जुमला बनेगा दास्तान बागो बहार मीर अमन ने लिखी है। ये था हमारा पहला यूनिट दास्तान के हवाले से, दास्तान, मीर अमन और शायर चौथे दरवेश की, उसके सवालात, उसकी खाली जगह,
یہ مکمل پہلا یونٹ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔